I have a couple of announcements before we begin the session. First, we will hear from Father Roberto Hermilio, just for about a couple of minutes, what the Holy Father, Pope Francis, spoke to us. So he will give us a brief sort of a note. Obviously, you will get the script translated later, but since it was in Spanish, he will just give us a gist of it. The second one, about the photos. Tomorrow, those who have taken the photo will come here and display those photos. You can choose, depending upon the size, the price will be told to you. If you order, you would get them by afternoon or in the evening. Those photos which were taken with the Holy Father. The third announcement is something special. The women of the Congress will have a meeting with Father General Arturo Sosa at 5:15 p.m. So the group work will begin at 5:30. So Father General will be meeting the women of the delegation at 5:15. Spanish group, take note of it. There is a special meeting, you need to adjust. Then at the end of this session, Saniba is asking all the South Asian delegates to be here for a photo. Okay? Fine. May I request now Father Roberto Hermilio to speak to us in English, in brief, what Holy Father spoke to us. Well, I will try to summarize in five ideas very quickly. The first, the Holy Father started saying that the service and the proximity with the poor were at the core of the Jesuits, or the foundation of the society. The insight of St. Ignatius, since in the formula we have the mission to reconcile the people who are not in peace or who are fighting, and to serve and be charitable in the sense of the justice with the people who are in need. That was his first part. After that, those are the ideas I remember. He was insisting also that we are there to start processes and to accompany people or organizations, or to accompany process, and not to take over institutions. Or he said that in Spanish very frequently, nosotros estamos para desatar procesos y no para ocupar espacios. That's his insistence, and that is very important. Third, he was talking also about the importance of the work of advocacy and to go ahead, working with others, being collaborators with other people inside the church and outside the church, believers or not believers, and not to stop doing the traditional concept of charity, but just to be witness of a new world. Third, he put he made very importance of the figure of Father Arrupe in the history of this service and this mission of the society, and the speech remembering that the moment when he came back from his last travel, and the speech he delivered there was, please serve the poor and pray and be united with God, and that the spiritual source of our work was the most important. Here, I will not take. Probably we will have it this afternoon translated or something like that. Sorry, this is. Thank you, Roberto Hermilio. Just a glimpse of it. We are getting the script translated, so. No, the would be the text would Vatican writes Okay. Okay, thank you so much. Thank you, Roberto. Okay. Good. Okay, we will move on. As you are aware, we are moving on to the theme, rather journeying with the theme of exploring opportunities
for collaboration and networking. We began yesterday with the Jesuit networks, Jesuit ministries, and this session's emphasis on collaboration networking beyond the Jesuit circles, so which is a very important area to explore. May I invite Annie Fox to come to the dais, who will be our moderator of the session. Annie worked for 13 years in interfaith community, organizing the last 7 of which she spent with Faith in Action, a Jesuit-founded interfaith network operating in 5 countries and 22 states throughout the US. Her focus at Jesuits West is equipping students, parishioners, and Jesuits to do prophetic advocacy. She is inspired every day by the Jesuit call to stand with Jesus in rejection, to hold obedience to God, and above all else, and to connect all our works of mercy to a larger social analysis and call to structural transformation. We are happy to have her on the distinguished panel. The panel will be introduced by Annie. Just want to remind her, we need to finish this session by 12:30 because the afternoon session begins at 2:30. People have to go and have their lunch and come back. Let's try to close it by 12:30. I'm sure you will work on the schedule. Thank you once again. Welcome to Annie. All right. Good morning still, everybody. I want to thank this panel for being willing to go on after Pope Francis and tell you, frankly, how nervous I am to be asked to do so. But I'm also just delighted to be here. I fell in love with the Jesuits without knowing it about 10 years ago when I fell in love with the work of Father John Bauman, which Joseph referred to, and his network, which used to be known as PICO and Faith in Action, which brings people of all faiths together, people of goodwill together who believe in a bigger vision of what God wants for our people and a willingness to take the risks to do so. 2 years ago, that work brought me to Eastern Los Angeles, where I got assigned as the organizer to Dolores Mission and had the honor of getting to work with Homeboy and Blessed Sacrament, and no surprise, fell in love with the Jesuits knowing it for the first time. That love was a bit of a surprise to me, since I am the daughter of a Protestant mother, the sister of a Protestant pastor, and perhaps more importantly, the daughter of a Jewish father and a still quite active and practicing Jew. But it is also the reason that I'm so thrilled by this panel today, talking about how we bring the vision and passion in this room and in the Society of Jesus to larger networks of people of good faith. So I'm very honored to get to introduce our panel today. First off, Sister Sheila Kinsey, the Executive Co-Secretary of the Justice, Peace, and Integrity of Creation Commission of the International Union of Superiors General. USG and UISG represent 2,000 international congregations of men and women religious. Sister Kinsey is also the coordinator of the UISG campaign for Sowing Hope for the Planet, which I'm sure we'll hear more about today. Also with us today is Mauricio Lopez, a lay Ignatian who has been a member of Christian Life Community, a movement of mission discerning communities whose mission extends both to the church and the world, opening hearts to conversion and struggling to change oppressive structures. He's been a part of that community for almost 25 years and served as its world president. He's been an Ignatian spiritual companion for 15 years and served as the executive secretary of REPAM, which we heard about yesterday, and was a member of the Amazonian Pre-Synodal Council and auditor for the Amazonian Synod. Also speaking is Tomas, I don't know how to pronounce it, Insua, who is the founding executive director of the Global Catholic Climate Movement, a network of 900 Catholic organizations collaborating to turn the Laudato Si into a bold action for climate justice.
We'll start with Mauricio and move left, and then eventually hear a response from Roberto Jaramillo. Thank you. I'll just do a very short introduction in English and then turn into Spanish. Some asked me what the Pope asked when we saw each other, and his face was like, "Not you again." And I said, "Holy Father, I just heard that 2 days ago when I was entering this place, and I still haven't figured out if it was out of joy or concern. But here we are again." And then he said, "You guys are like an Amazonian sect." And I said, "Yes, indeed, but at your service." So, ahora pasaré a español porque las otras intervenciones serán en inglés. Quisiera comenzar con una pequeña imagen que quiero invitar a todos a contemplar. El Papa habló de procesos y quiero que contemplemos estas imágenes de la maternalidad de Dios. Una maternalidad que cuida, que protege, que sostiene y que nos invita a recuperar lo esencial de nuestra espiritualidad ignaciana: honrar la historia, honrar la vida. Y con ella una frase del libro sagrado de los mayas: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Así que quiero que podamos entrar a este proceso como una experiencia de contemplación. Vamos ahora a tener el texto frente a nosotros para facilitar también el acompañar. La REPAM quiere, a pesar de su enorme fragilidad, honrar la vida y la historia. No hay nada extraordinario en la intuición de la REPAM, aunque se ha hablado mucho de ella. Toda ella es consecuencia y convergencia. Viene del Concilio Vaticano II y de sus intuiciones y novedades que han sido expresadas hace más de 50 años y todavía no llegan. La REPAM es el resultado de un camino de la Iglesia latinoamericana discerniendo y escuchando la voz de Dios a través de los pobres y los empobrecidos. Desde Medellín en el año 68, después en Puebla en el año 79, en Santo Domingo en el año 92 y en Aparecida. Somos honestamente fruto de la experiencia de entrega y del modo de sembrarse en la realidad de misioneros y misioneras, laicos, laicas, religiosas y religiosos y obispos quienes han dado la vida por décadas en el territorio. De esas voces resuenan aquellas de los mártires, los y las mártires que han sido testimonios de vida y tantos otros desconocidos que han trabajado por esta Amazonía. Hay instituciones que han caminado en este territorio por más de 40 años, haciendo una pastoral indígena, el CIMI en Brasil, el CAAP en Perú, por cerca de 20 años el equipo itinerante, una experiencia intercongregacional y tantos más que han llevado a fundar, como decía el Papa, articularnos en redes. La REPAM es cofundada por las 4 instituciones más grandes de la Iglesia en la región latinoamericana. Y esto es muy complejo, pero no había otra manera de ir en esta dirección. Por un lado, el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, del cual habló ayer el cardenal Barreto. Por otro lado, la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, la CLAR, las Cáritas de América Latina y la Comisión Especial para la Amazonía de los Obispos de Brasil. Hubo un momento oportuno, hubo un kairos, un tiempo propicio. Y este tiempo también queremos iniciarlo pidiendo perdón como lo ha hecho el Papa Francisco. Perdón a los pueblos originarios por los pecados y los crímenes cometidos por la Iglesia en su visión colonizadora que todavía está presente en algunos casos. Pero al mismo tiempo reconociendo la vida, los signos positivos de estas presencias que se han entregado hasta las últimas consecuencias. Vamos ahora también a entrar a 5 claves esenciales para entender esta red, a partir de la espiritualidad.
Si volvemos al texto, Pablo, la primera clave es la espiritualidad de la creación. Dios creó desde su amor profundo por la vida, revelándose y vio que esto era bueno. Todo lo hizo a su imagen y semejanza. Es necesario reconocer la huella de Dios en todo lo terreno. No hay nada ajeno para Dios. Esto es esencial en la experiencia de red. Nuestra opción social está intrínsecamente ligada también en reconocer el misterio de Dios en todo lo creado. Segundo, la espiritualidad de la fraternidad. Y es la pugna, la lucha entre Caín y Abel que sigue vigente el día de hoy. Una que es entre dos visiones y maneras de relacionarnos con el mundo. La del dominador frente a la visión del que cuida la vida. Esa pregunta de Caín después de asesinar a su hermano, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Sigue siendo la pregunta hoy, pero hoy se extiende también a nuestra hermana madre tierra. ¿Acaso somos guardianes de nuestra hermana madre tierra? ¿Acaso somos guardianes de nuestros hermanos los más empobrecidos? Cuando uno de los países que tiene mayor responsabilidad en el tema del cambio climático se retira del acuerdo de París, estamos escuchando esa misma pregunta. ¿Acaso soy el guardián de mis hermanos? Necesitamos analizar las causas estructurales del pecado y eso nos muestra también nuestra espiritualidad ignaciana. La tercera espiritualidad, una espiritualidad de la liberación. Asumir el mandato de Dios de liberar a su pueblo. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo y se acerca a ella, Dios le dice, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra sagrada. La Amazonía, el Congo, las regiones del Asia-Pacífico, todos los territorios en riesgo de los pueblos ancestrales y todos los sitios amenazados son tierra sagrada. Y ahí Dios mismo nos dice, he visto, he oído y he sentido el clamor de mi pueblo y nos pide liberarlo. No da espacio a duda ninguna. Nos pide liberar a este pueblo oprimido, sin demasiadas preguntas y justificaciones. La cuarta espiritualidad en el centro de la visión ignaciana, la espiritualidad de la encarnación. La Trinidad que mira la tierra, que mira su diversidad y decide hacerse uno en los márgenes, en la periferia. Es una opción del propio Dios de hacerse uno en la periferia para redimir el género humano. Pareciera que a veces se nos olvida que eso está en el centro de nuestra espiritualidad. Hace una opción para hacerse con nosotros en la periferia y desde ahí ser co-creadores en el proyecto de vida. Una mirada que determina a la REPAM, a nuestra red, que es de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, y que por eso es a veces transgresora de los órdenes centralizadores. Cuesta mucho trabajo mirar estas perspectivas de abajo hacia arriba. Estamos acostumbrados siempre a esta visión donde nos dan ya los lineamientos. Y por eso incomodaba la presencia de los pueblos indígenas en el sínodo. Eran unas presencias periféricas que cuestionaban, que ampliaban horizontes, pero en algunos casos cerraban corazones. Y por último, la espiritualidad del diálogo. Las diversas tradiciones espirituales de la Amazonía que marcan relaciones también válidas con el misterio de Dios y que lo enriquecen. El gran desafío hoy es la interculturalidad. La Compañía de Jesús ha estado adelante, pero como nos decía el cardenal Barreto ayer, parece que ahora es el Papa que va adelante. ¿Cuál es nuestra contribución en la clave de interculturalidad? Creo que ahí está una de las grandes novedades de este sínodo. Quiero una frase de Teilhard de Chardin que me parece absolutamente esencial para entender el camino de esta red, y es, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. El tercer punto que vamos a ver ahora es la irrupción del nuevo sujeto social territorial. El Papa Francisco expresa en la Laudato Si que nosotros somos tierra. Esto nos hace cambiar el concepto tradicional de la relación con la tierra. Es una madre que nos acoge entre sus brazos y los pueblos indígenas amazónicos hasta hoy han conservado esa relación que el mundo occidental parece haber perdido. Y esto nos ha influido mucho también para trabajar en red. La tierra es donde acontece la vida, donde nos relacionamos unos con otros, donde expresamos nuestra identidad a través de cultura, pero también donde se establecen las interacciones materiales, económicas, políticas, sociales, etc.
teoría de campos sociales de Pierre Bourdieu, que ayuda también a trazar toda esta multidimensionalidad. El territorio es el lugar donde la vida adquiere sentido y donde se experimenta a Dios. Otra frase de Teilhard de Chardin, si bajamos un poco, Pablo: cuanto más penetramos en profundidad la materia, más nos confunde la interrelación de las partes. Cada elemento del cosmos está tejido con los demás. Es imposible romper esta red, imposible aislar una sola de sus piezas sin que se deshilache o se rompa toda ella. El universo se sostiene por su conjunto. Y luego la experiencia específica de la REPAM, tengo 3 minutos más todavía, algunas características que dan cuenta de nuestra vivencia de red. Inciso A. La REPAM ha nacido de la suma de fragilidades y la constatación de que solos somos incapaces de asumir el llamado de Dios que nos pide superar la fragmentación. La Amazonía es tan compleja, tan amplia, tan diversa, que cualquiera que pretenda responder solo a ella, sea congregación, sea conferencia episcopal, sea institución, fracasará y habrá generado mayor ruptura. La REPAM no es una intuición maravillosa, como ya había dicho, sino surge del hecho de sentirnos profundamente frágiles. El que viene aquí con una institución para enseñar a los otros, rápidamente siente que no tiene cabida en esta red. Y en este sentido es una red profundamente eclesial, donde todas las expresiones de la Iglesia que se juegan la vida tienen cabida. Segundo elemento, la visión multidimensional desde la visión de la ecología integral. En este sentido, buscamos un intento de diálogo entre las distintas dimensiones de la ecología integral: la social, la política, la cultural, la ecológica, la económica y la espiritual. Incluso más fuerte todavía, la Laudato Si nos habla de una justicia con las siguientes generaciones. Y es una acción también multinivel ascendente, lo local, lo nacional y lo regional. Inciso C, el enfoque para esta aproximación territorial, un tema, visión de bioma como un organismo vivo, como un territorio interconectado con su propio dinamismo, una visión de cuenca, donde están los ríos integrando la vida y la dinamización de la vida, una visión transinstitucional, más allá de nuestra propia institución, una visión transcarisma, más allá de nuestro respectivo carisma, una visión transconferencias, más allá de las conferencias episcopales o de las conferencias religiosas. Por lo tanto, una red profundamente compleja. Lo que está en juego, si vamos más abajo, es un nuevo sujeto eclesiológico territorial. Por eso no es casualidad que haya otras redes naciendo, y aquí hay varios representantes que desde la Compañía de Jesús están ayudando en este proceso. La red eclesial de la Cuenca del Congo, aquí está el padre Rigobert Minani, la naciente red para el sistema de bosques tropicales de Asia-Pacífico, por aquí está el padre Pedro Walpole, Silvia también, la naciente red eclesial mesoamericana, REMAM, y en Europa comienzan procesos, en Estados Unidos también. Es posible trabajar juntos si logramos salir de nuestra propia mirada. Voy a cerrar con algunos elementos de la espiritualidad ignaciana. Un poco más abajo, Pablo, simplemente esto. Las claves de la espiritualidad ignaciana que han hecho parte de este proceso. Discernir para definir horizontes en común. Usar de los medios tanto cuanto. La REPAM es una red, no una institución, y así debe permanecer. La indiferencia ignaciana para salir de la autorreferencialidad. Cuidado con la endogamia, lo digo con mucho cariño, pero hay muchos que hacen todo un proceso de reflexión simplemente hacia adentro para fortalecerse a sí mismos. El nuevo sujeto eclesial no puede admitir esta visión autorreferencial. El magis en la acción para alcanzar más cosas juntas, una experiencia que se sustenta en la contemplación de la encarnación y sobre todo, y siento que no se ha dicho suficiente aquí, sentir con la iglesia, tan fuertemente en el corazón de Ignacio y sentir con la iglesia entrando en los nuevos dinamismos. Termino con una frase de Pedro Arrupi, adaptada para toda la iglesia. No tengo miedo al nuevo mundo que surge. Temo más bien que la iglesia o la compañía tenga poco o nada que ofrecer a ese mundo, poco o nada que decir o hacer que pueda justificar nuestra existencia.
No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Gracias. Sister Sheila. Thank you. Dear brothers and sisters, I'm really delighted to celebrate your 50th anniversary of the Social Justice and Ecological Secretariat Congress in Rome. And it is an honor for me to be here with you and to share my experience with networking and collaboration. I welcome this time to strengthen our common ministries. Much of what I will say will resonate with what you are doing, and thus will serve as a basis for further opportunities for us to work together. Our JPIC Commission promotes the mission of engaging in the conscious prayer and action to transform the world in the spirit of the gospel through our lives of justice, peace, and care for the integrity of creation. This mission would be impossible to realize without networking and collaborating in the church and in civil society. Our focus is clear and continues to be developed through the See, Judge, and Act methodology. Within this framework, our engagement calls us to consider team identities around the areas that we most want to affect, even as we honor the work of individuals. A generous spirit and a willingness to share resources and expertise is necessary. Having these expectations clear, finding ways to build trust and confidence in one another encourages us to contribute resources necessary to promote our efforts. We need flexibility and an ability to stretch ourselves. Yet, we must allow time to learn together and to fill in the gap necessary for a well-developed program. This also includes careful attentiveness to one another in order to make qualified decisions and to choose the right connections. The JPIC Commission, through the work of the Secretariat, has established various networks. We have the working groups of the JPIC promoters in Rome, whose focus is determined by the members living in and associated with the different international congregations. This includes the Africa Working Group, Anti-Trafficking Working Group, Refugees and Migrants Working Group, the Integrity of Creation Working Group, the International Religious Congregations at the UN and FAO, and a West Papua network. The Integrity of Creation Working Group has evolved into a web addressing critical concerns dealing with the environment. Continuous networking with congregations working with mining communities was based on the findings of a comprehensive survey done in 2013 and continues to be used as an indicator to evaluate present-day mining issues. A conversation with one of your member Jesuits resulted in the professional assessment of the survey by a Jesuit institution, and that survey became recognized as a groundbreaking assessment. The major recommendation was networking, resulting in the preparation for meetings in the Dicastery for Integral Human Development with mining executives, with those affected by mining, ecumenical conferences, and the most recently a seminar on JPIC and mining with recommendations from Catholic Social Justice Organization, CIDSE, Caritas, as well as the Jesuit Organization for Development and Social Action, Alboan, that is engaged in justice mining advocacy with those who work with the European Union and including the Democratic Republic of the Congo, saying no to conflict minerals such as gold
and tin. The Catholic Nonviolence Initiative includes organizational contacts to promote nonviolence at every level of the church and in society. Different groups are working on various aspects of nonviolence, including environmental concerns. Nonviolence is a pervasive value, and its qualities permeate all that we do. With our networking possibilities, these are dynamic interactions, opportunities to make necessary contacts, meet like-minded people, and exchange ideas, and to develop a more organized method to the work. This entails focus groups to begin connecting around common concerns, involving lay people in the different discussions and key persons in these discussions, encouraging creative ideas to emerge and develop an integrated, systematic approach. Now, collaboration includes a more developed teamwork in which we partner with one another in a more determined way. This often entails a concept note, which clarifies responsibilities and activities of the parties involved. More cooperation is expected as we build alliances and cooperative relationships to our group efforts. As the JPIC Secretariat for the Commission of Justice, Peace, and Integrity of Creation works with both USG and UISG, Ray Palm noted we have a pivotal entry point into both unions for the JPIC efforts. The work with the Casa Común entailed our being part of the team that provided hospitality for the indigenous people, of which the Jesuits were also involved to a large extent, presence at the welcoming Church of Santa Maria in Transpertina, and encouraging events for the Casa Común. So all of this, we see, we were partnering together with the Jesuits. We are now engaged in the UISG campaign, Sowing Hope for the Planet, which the USG, the men's group, will consider giving commitments to this in November. And hopefully, the Jesuits will be strong supporters and encourage other leaders in this effort. The project is a collaborative initiative with the Global Catholic Climate Movement, in which we are striving to integrate the connections that we have with one another so as to strengthen this involvement. To make this systematic, we are doing mapping research on each of the countries where the sisters are present and grouped into constellations. The research is on the cry of the earth and the cry of the poor, and the commitments from the different constellations will be presented in that context. What difference are we trying to make here? The collaboration with GCCM is extremely important because of the pervasive influence of this organization around the world. By collaborating in this campaign, our efforts in the care for our environment, our common home, are integrated. We are able to educate, motivate, and affirm the depth and experience of each congregation with these efforts, utilizing their resources and contributing many of our own. Our relations with the Dicastery for promoting integral human development goes back to the founding days of the JPIC Commission, where a member of the Dicastery is present on the JPIC Commission. In recent times, we have actively participated in many of these conferences, with Jesuits also attending, providing opportunities to collaboration. Collaboration with the Embassy of the United Kingdom to the Holy See began with a conversation with the UK ambassador, which was convinced that women religious were the most trusted in conflict areas. So the UK
had developed an international protocol on the documentation and investigation of sexual violence in conflict, which they wanted to pilot among both men and women religious in the areas of those in conflict through the JPIC Commission. So after several discussions, the first workshop was held a year and a half later in the Democratic Republic of the Congo, followed by Uganda and South Sudan. A Jesuit participated in South Sudan, where the focus was on gender-based violence. In working with these relationships, challenges that may arise are differences in values, language difficulties, lost in translation, complications and delays with funding, time constraints, reporting mechanisms, and identification of decision makers. The networking and collaboration are ways to expand ourselves and our scope of influence, not closed in upon ourselves, and do what we can with our skills and resources. It's about knowing the needs of our time and determining what is ours to do to carry out God's will for us. It's about doing our part, however big or small that may be. And in so doing, we can consciously focus on efforts to bring about change by honoring Pope Francis' 4-point pastoral program. Time is greater than space. Significant engagements are not one-time events, but instead require continuity of ongoing growth and development. Unity prevails over conflict. By grounding our strength for social concerns, our caring faith, and expert analysis, we can work together for the good of all. 3, realities are more important than ideas. As we strive and share our journeys with people who suffer deprivation of basic human rights, food, water, health, work, and the destruction of our planet, we strive to concretely respond to these needs. I have to find them here. The whole is greater than the part. Our involvements encourage us to look for ways to broaden our concerns and spheres of influence by seeking areas for interconnection. Our hope is to create such working relationships to respond to our call from Pope Francis and Evangelii Gaudium, knowing that what we need then is to give priority to actions which generate new processes in society and engage other persons and groups who can develop them to the point where they bear fruit in significant historical events, without anxiety, but with a clear conviction and tenacity. Thank you. Good morning. Delighted to be here. Really happy to share with you this morning, almost noon now, some reflections and ideas from the experience of the Global Catholic Climate Movement, the work we're doing, and with the hope of, providing some ideas. I heard there's a lot of small group discussion part of the conference. The idea is to provide concrete inputs for collaborating and working together. We, in Laudato Si, Pope Francis says that everyone's gifts and involvement are needed to address this crisis, and that it means every single Jesuit institution and province, etc., are needed to tackle this horrible crisis we have ahead of us, the climate crisis. So let me share a little bit about the work we do. In the first place, our goal is, so we're a global network
with the goal of serving the church. Our goal is to help the church and be a platform for the church to better take action against the climate crisis, turning Laudato Si into action for climate justice. We are a fruit of Kairos, as Mauricio also mentioned the Kairos earlier. 2015, we founded GCCM in 2015, which was this very special year. Laudato Si was published, there was this Paris Climate Agreement that was adopted, and we, with a group of Catholic institutions, including Eco Jesuit, Father Pedro and Sylvia were in our inaugural call of GCCM. We launched GCCM. So, and there are a couple of premises that are underlying kind of the rationale why it makes sense to work together as a Catholic family addressing the climate crisis. First, it's simply that the climate crisis is global. It's a global crisis that requires a global coordinated response. Second, I mean, just driven by the urgency, reading the signs of the times, the dramatic urgency of the climate crisis, the goal is to network and collaborate to make sure that we are having the impact we need in line with the urgency of the crisis. And lastly, also, and this was mentioned earlier as well, that rather than working in silos, isolated in our respective countries or institutions or even congregations, we're much stronger if we work together. We have to work together. And this is not only within the Catholic family, we have to work together also outside the church with many, many other players. So GCCM hopes to provide a service for Catholic institutions and individuals to come together and collaborate on this issue. So we are a network nearly, nowadays, over 900 member organizations, Catholic institutions of all sorts, and a large network of also grassroots leaders that are supported and empowered. We are trying to give these resources and help that could be useful in the ground, and at the same time be a sharing platform for different Catholic institutions to learn from each other, learn best practices, etc. We're a diverse network, very diverse. There's all kind of religious orders here. We, as Sister Sheila mentioned, working very closely with UISG. Religious orders have been clearly among the leaders in the GCCM network, ahead of the rest of the church in implementing Laudato Si, but also we work with Caritas agencies, other lay movements, youth groups, diocesan offices, etc. Any Catholic institution that wants to work on this issue. And at the same time, we're working on empowering the Catholic grassroots. So we also try to serve as a platform for, at the local level, we have local chapters and local groups that come together. So this picture, for example, I love this picture. This is our New York City GCCM chapter. You'll see a Franciscan there in the middle. The lady next to him in white, she's from a Jesuit parish. And actually, the Jesuit parish in New York, St. Xavier, is one of the most active ones in New York, et cetera, et cetera. It's bringing together the local Catholic community to work together and take action. And lastly, also, we have, this is relatively new from this year, a very strong youth branch of the network that is coming up, the Laudato Si generation, with all the momentum of the climate strikes, the youth movement rising up as never before. We're seeing a lot of engagement on this front as well. So those of you who are working with youth groups, youth ministries, an input for consideration, which was launched, we launched the Laudato Si generation in World Youth Day in Panama this year. So very briefly, to give a very quick overview now and trying to provide some concrete examples of initiatives that you could consider working on in your respective countries and regions. We say we have three goals. This challenge of tackling the climate crisis and living Laudato Si has three dimensions. The first one is this transformation of the heart. We need, Laudato Si is first and foremost a call for an ecological conversion, a change of the heart. Then it's not only about that, it's also changing our lifestyle. So this is a spectrum from an internal to an external transformation. And then
last but not least, the systemic transformation that needs to happen. We know it's not enough for us in the church to change and be nicer with our common home. We need the larger structures and policies to change as well. So I'll just enumerate a couple of brief examples in each of these three dimensions. The first one, in terms of the ecological conversion that we have ahead of us, some key initiatives we have. The first one is the Season of Creation. May I ask how many of you have heard about the Season of Creation? If you can raise your hand. A few, but definitely not many. The Season of Creation, Pope Francis invited the church last September to celebrate the Season of Creation. This is a special time between September 1st and October 4th every year. It's an ecumenical initiative with other Christian churches that it's the special moment in the year to care for creation, to work on this issue. And Pope Francis made a very strong statement inviting the church to celebrate the season, and we encourage you all to incorporate that in the annual calendars we have. It's a beautiful initiative to turn to Laudato Si every year and deepen into Laudato Si. Second, we have other kind of eco-spirituality initiatives, and I should mention that in many of this, we collaborate with Jesuits in different capacities. So for Season of Creation materials, there were Jesuits from the US and Canada that have been helping drafting resources. Then we have other, I will not, for the sake of time, I will not get into the details, but we have a Laudato Si retreats format and other eco-spirituality resources and Laudato Si awareness raising resources. Second, in terms of reducing our carbon footprint, our massive carbon footprint, this is a relatively newer area of work. We have an eco-parish guide that was our first project here, providing concrete tools to implement these sustainability measures in our institutions. And we're now putting together a way larger sustainability program in partnership with the Vatican, with the Dicastery of Integral Human Development, to help Catholic institutions green their facilities, their properties. We have a massive amount of buildings. Jesuits have a massive amount of buildings. And it's a serious responsibility. We have to green them immediately, urgently. We have to decarbonize our facilities. And so much more coming on this front. We're launching a big program next year, next May. And last but not least, in terms of raising our boys, raising a unified Catholic voice in the public sphere, we have a number of initiatives here. I would say, first, I mentioned earlier, we saw the picture of the New York chapter going out to the streets and participating in these climate demonstrations, the climate marches. I should mention here, we had some beautiful collaborations with CEPAL in Latin America, who have been super active promoting the climate strikes this last September, ISN in the United States have also been super active, and we're very excited about that collaboration, that partnership. And there are a few others, those stand out as kind of bigger ones. Here, this climate strikes, you'll hear more and more about them. There's another one in a couple of weeks in which we'll be mobilizing again. And they happen every 2 months. We need to get into the rhythm of going out to the streets. The climate emergency we face requires no less. Second, in terms of, we also do quite a lot about bringing the Catholic voice to UN forums about the Paris Agreement, the COPs. Now the COP25 was just changed from Chile to Madrid, but we're working very closely with the Chilean Jesuits. I'm not sure what's the latest now with the Spanish Jesuits, but we're working very closely with all Catholic institutions that want to engage in these forums. And last but not least, also to mention fossil fuel divestment. This is a strong campaign, a prophetic campaign. We encourage all of you to consider, we urge you to consider this initiative. About 6 Jesuit institutions already divested from fossil fuels. This is basically about using our financial investments ethically. We cannot profit and invest in the fossil fuel industry that is driving, it's at the core of the climate crisis. We cannot profit from this industry. We have to move away our money from them. 6 Jesuit institutions already did it, and I know there are conversations ongoing in a few more.
We would love you to consider this initiative. It's a very prophetic initiative that we need, grounded in this call from Pope Francis. Pope Francis said clearly that most fossil fuels need to stay underground. That means we have to divest from this industry. So anyways, those are some quick examples of initiatives. Just to conclude, and sorry I went so fast, I'm mindful that they're translations, sorry translators that I went so fast. I was trying to go quickly through the slides, but forgot about that. Next May, we have the 5th anniversary of Laudato Si. Major moment for the church to celebrate this beautiful document. There's a lot of action coming up. We're in conversations with our key members and stakeholders and preparing some big campaigns for next year, also in partnership with the Dicastery of Integral Human Development. We'll start, there will be this campaign called Laudato Si Week, which we already did for the 1st anniversary of Laudato Si in 2016. We'll do it again for the 5th anniversary with all our key partners and most active institutions working on Laudato Si. It will be a week in May for the anniversary in which we'll be celebrating in a big way, trying to show that the church is still looking at this encyclical. I think we would agree that many in the church, unfortunately, have forgotten about Laudato Si, or maybe never even got to Laudato Si to read it. So we're trying to raise awareness about this beautiful document. There will be a lot of action and initiatives going on. So last but not least, I really hope we can take to heart this call. Greta Thunberg, this Swedish activist that has popularized this concept that our house is on fire. We have to act as if our house is on fire, because it is. We really hope that the Society of Jesus can take this urgency to heart and can also help inspire the rest of the church. We need to activate the whole church. So we really count on the Jesuit family to turn this beautiful encyclical into action for climate justice and bring about the hope that is needed. We have to be beacons of hope. If not us in the church, if we, people of faith, are not beacons of hope, who else will be? So thank you. That's pretty much a quick overview, and looking forward to working together. Thank you. So we're now going to have a response from Roberto Jaramillo, who I think probably needs very little introduction in this room. He served as the president of the Conference of Provincials for Latin America, and before this served for 3 years as the delegate for the Social Apostolate, and of course has spent 18 years serving in the region of Amazon and the province of Brazil. I think at the end of Roberto's time, we may have time for one question, but I know you're all very eager to get to lunch, and so we'll try and make that happen. Bueno, yo creo que vamos a tener más tiempo. Creo que es más interesante que ustedes puedan hacerle preguntas a los 3 panelistas que lo que yo voy a decir. La verdad estoy medio nervioso porque no sé lo que voy a decir. Tengo tres cosas que quiero destacar. Soy el único religioso jesuita aquí en esta mesa y la idea era preguntarnos cómo colaboración y networking pueden ir tomando, al exterior de la compañía, pueden ir tomando cada vez más forma en nuestra misión. Y quiero hacer 3 reflexiones muy, tal vez, simples, que completen un poco lo que decían los compañeros y la hermana Sheila. Primero, yo creo que en nuestro trabajo, desde lo que yo conozco de la compañía, nuestros trabajos sociales, todos tienen una múltiple radicalidad local y regional de compromiso y de network, de enredarse con otras organizaciones más a nivel local y regional. Entonces no partimos de cero y creo que ahí está el fundamento, la base de lo que podamos construir de ahí hacia arriba, hacia movimientos más globales y movimientos más generales, ¿cierto? De manera que
que no podemos decir que este sea un llamado nuevo o que sea una cosa que se nos aparece de un momento a otro. Cada centro social, cada misión indígena, cada centro de investigación, cada parroquia, cada universidad tiene una, en su región, en su localidad o en su país tiene una verdadera red, está en red dada, se da en red con un montón, con una serie de instituciones, de proyectos dentro y fuera de la compañía, y creo que de ahí hay que partir, y para mí eso es lo básico, ¿sí? Yo felicito a Mauricio, a la hermana Sheila y a Tomás porque se mueven en niveles donde nosotros, por lo menos yo los jesuitas en América Latina nos movemos poco, se mueven más en niveles más generales, más universales, más continentales o en el Vaticano y en la ONU y todas esas cosas que por lo menos a mí me da un poco como de miedo a veces meterme ahí, pero lo hacen y creo que tenemos que seguir colaborando. Voy a decir una palabra sobre eso después. Entonces, gracias por lo que hacen. Es un llamado a que nosotros como que elevemos el nivel de nuestros enredos. Enredarse en español es un poco tricky el concepto, porque uno puede estar enredado, confuso en sus conceptos, pero si uno pone un tracito en red, darse, resulta que un concepto como sugestivo, ¿no? Darse en red es lo que hemos pretendido. Yo creo que es nuestra tarea. Y creo que vamos dando pasos regionales, nacionales, vamos creciendo en eso hasta llegar a niveles así como los que ustedes tienen de más osadía. Creo que es un llamado para todos, por lo menos en mi experiencia en la CEPAL, de las 14 redes que tenemos como que acompañamos, aunque estamos organizados, tenemos el desafío de ir más allá y de ocuparnos, no de ocupar espacios, sino de participar, de colaborar, de no pensar que tienen que ser nuestras. Esa es como una segunda cosa importante. En estos espacios los jesuitas no tenemos que ser los que partan el queso, los que decidan si se abre o se cierra la puerta, ni el que presida la mesa. Tenemos que ser como colaboradores, y creo que es un llamado importante a una actitud de conversión, de salir de nuestro querer y de nuestro interés, de una cierta deformación profesional que tenemos de protagonismo, de estar en el centro, de querer mostrar lo que hacemos y ser más osados para colaborar con otros, para sentirnos realmente colaboradores. Ese es un segundo punto que me parece importante. Eso exige sin duda conversión, que es lo que hemos estado hablando durante todas estas jornadas de los 3 días o de los 4 días. Es una conversión del corazón, que tiene que ser espiritual sin duda, con lo que Mauricio nos aportaba de la espiritualidad de la creación, de la encarnación, de la liberación, etc. Pero tiene que ser también una conversión de la mente. San Pablo habla de la mente y del corazón. Ser hombres nuevos por la conversión de la mente, ¿sí? Y eso quiere decir entender lo que el Papa, que va delante de nosotros, ya entendió y nos propone permanentemente, que todo está interconectado y que el que se queda afuera se muere. Nos suicidamos nuestras obras, nuestras universidades, nuestros colegios, nuestras escuelas, el Movimiento de Fe y Alegría o cualquiera de nuestros esfuerzos en los centros sociales, en las misiones indígenas, en las radios, en los hospitales, en los proyectos de salud, en donde sea, si nos quedamos desconectados. Nos dejó el tren de la historia, es darse un tiro en un pie. ¿Sí? Y esa conversión no es fácil, esa conversión no es sencilla porque implica volvernos lo que el Padre General ha insistido tanto, una mínima compañía colaboradora. No la que dice por dónde hay que caminar o marchar. Y también creo la tercera cosa, y con esto termino para que hagamos preguntas, me parece que es más interesante, yo creo que la conversión
del corazón y de la mente necesita también ser una conversión, una transformación, una radical en el sentido de la raíz, transformación institucional, estructural de la compañía. ¿Sí? El Papa va adelante, el mundo nos deja atrás si no colaboramos. Nada malo con eso de que vayamos atrás, no tenemos que ir adelante, lo he dicho en estos días, nada malo. Lo que pasa es que no podemos quedarnos atrás. Necesitamos superar el trabajo por sectores, la idea del protagonismo, el deseo de protagonismo institucional. Estoy hablando del protagonismo institucional, no ya del personal. Y saber colaborar, ser mínima compañía colaboradora. Dejar la soberbia y la autosuficiencia a un lado. Pero como actitud institucional, no solo de deseo, que lo vi muy claro en los ejercicios y después ¿qué? Cuando usted va a dirigir la obra, cuando se trata de la participación de los compañeros, de discutir las políticas, de definir planes, ahí es donde las papas queman, ¿no? Bueno, por último, una de las constataciones que hemos hecho en estos años a nivel de colaboración y de networking y de trabajo en redes es que si no hay personas, tiempo y recursos liberados para eso, las cosas no funcionan. O sea, que a punta de voluntarios o de pedirle a la gente que se quede después de las 6 de la tarde a trabajar un rato más en su casa, o que doble la capacidad de entendimiento para que mientras que hace el trabajo de la institución también trabaje en la red, eso no funciona. Eso no funciona. Y entonces necesitamos jesuitas y no jesuitas, o sea, miembros del cuerpo apostólico, hombres y mujeres que le dediquen tiempo y dedicarle recursos a la construcción de la colaboración, que es una actitud básica, fundamental, evangélica, ni siquiera es porque la congregación nos diga o porque está en nuestro ADN, es del evangelio, es de la humanidad, es la interconexión de que hablamos. Y necesitamos tiempo a ver si lo que necesitamos es trabajar en redes, si como fruto de la colaboración nos enredamos con otros. Yo insisto mucho que las redes son un instrumento, no pueden y no deben llegar nunca a ser un objeto. La red, si sirve, la usa uno, si no sirve, pues se va para otra red o trabaja desde... Hay gente que es más eficaz trabajando sola que en red. Bueno, muy bien, que trabaje solo, ¿cierto? Pero pues que trabaje solo, pero colabore, en cooperación, en colaboración. Pero quería hacer esa última señal diciendo que Mauricio ha hecho una labor extraordinaria. Mauricio es Mauricio un team, no es Mauricio solo, y él lo reconoce. Es un montón de gente que ha estado como una constelación de buena gente al lado, trabajando por la Repam hace 4 o 5 años y por el Sínodo, 900 instituciones en red dadas, eso no es trabajo de una sola persona y la hermana viene mostrándonos que es toda la unión de superiores generales y que ojalá los superiores generales se metan en este programa también, ¿no? De manera que necesitamos preparar gente, dedicar recursos y dedicar tiempo específico a eso. Bueno, termino para no... Creo que son... Gracias. So thanks to Roberto, I think we actually have time for a few questions. Why don't we try and take 3 and we'll address them to the panel. They can try and answer them at once. So I see a hand back there. Gracias. Soy Guillermo Blasón, jesuita de Argentina. La pregunta es para Mauricio López sobre la Repam y el trabajo o este nuevo enfoque que se quiere dar al trabajo en la Amazonía y la participación de los pueblos o la aproximación
a los pueblos originarios y habías hablado entonces de una espiritualidad de la liberación y de cambiar la aproximación de la iglesia sin que sea colonizadora, ¿no? Me parece una buena forma o una nueva o la forma de poder misionar y acercarnos, ¿no? Ahora, en eso me pregunto, ¿se contempla la forma de, en esta aproximación, de la participación de los pueblos acerca de la posibilidad o no de que nosotros nos acerquemos? Es decir, puede ser que ciertos pueblos originarios digan, bueno, ahora es una forma mucho mejor como se acercan a nosotros, no como hace unos años o unas décadas. Pero también hay posibilidad de que digan, no queremos que nos acompañen, queremos estar solos, queremos tener nuestra religiosidad y que no participen con nosotros, o que creo que me parece bueno que puedan tener esa libertad también. Thank you, Guillermo. So Guillermo was asking basically about, directing the question to Mauricio about working close to indigenous communities without colonizing and what it means to work close to those communities when they may or may not want to with a history of colonization. We'll take one more question down here. I am Solomon from South Asia. I think we also need to integrate our working relationships, our collaborations within the multi-religious context. In South Asia and Southeast Asia is very important for us. We Jesuits have initiated works, for example, South Asian People's Initiative. From there we have moved on to Lokmanch with 100 organizations where 50 organizations are Jesuits and 50 are non-Jesuits. These experiences are becoming much more important, not only for action-oriented programs, but also as a means of political action programs that will bring about changes. And it's very important we take these experiences into a larger context at world level. Would JPSC Commission be interested in these programs that we have initiated? Would these can be experiences working at a multi-religious context? Hinduism, Buddhism, Muslims, and indigenous peoples' relations. And in this, the dialogue of action becomes very important. Would this be integrated into this analysis of, I think that was really missing. Thank you. Okay, do the two of you want to respond? And I think that's also a question for the Global Catholic Movement. I think the last question that you talked about in terms of the whole spirituality is a key question. And one of the areas that we were looking at future in terms of inter and intra-religious dialogue is, what is it that in your religious context is holy? How does that come together for you in your life and how you live that out? The other piece is with the campaign for Sowing Hope for the Planet is for the connections. And what we first wanted to do is to have our own house in order in the sense of knowing what we are about, and then begin to say, the second part is the religious and their connections. So going forward with what you're just saying is another step, and to know that that is already taking place, and you would want to inform, want to give that information out is very, very important. The website that we have for Sowing Hope for the Planet is one that the different religious groups can contribute. So it's a way of downloading your materials based on whether it's a school, parish, hospital, different entity, to share that experience in the different languages that then others can have access to. So I would love to have more conversation with you, because I think what you're saying is critical as we carry the message forward. But we're growing. We've been like a year into this process, so we're gathering our neighbors here. Thank you very much.
So yeah, briefly on the interfaith of, yeah, we didn't have the chance to mention it with so few minutes to present, but absolutely, I fully agreed. Again, we're stronger together. That applies also to the larger faith community, and not only that, also beyond the faith community. So thinking of Roberto's concept of being enredado in different networks at different levels. So we see ourselves, first we need to network within the Catholic community to then also network within the larger faith community. And then, in our case, network with the larger climate movement. That's a prerequisite for, as you said, to be effective in our political advocacy. We have to do so. And we do that in a number of ways. We have, ranging from the climate strikes, having a coordinated interfaith presence. It's a very strong symbol when you, in these marches, climate marches, you see the different faith leaders where they're different symbols and so on marching together. It's a very strong symbol. So, and also on I don't know, divestment, for example. Well, next March we'll have a joint divestment, a multi-faith, interfaith divestment announcement with many other faith institutions. I should mention, by the way, Daniela, raise your hand, Daniela. Daniela is coordinating that, by the way. If anyone is interested, you can talk more with Daniela as well. But absolutely, the premise is to work together with other faiths, very, very clearly and strongly. Sí, en español. Quiero primero tomar un elemento que decía el padre Roberto al final de su intervención. En la REPAM nos hemos hecho la pregunta, ¿estaríamos donde estamos sin la colaboración explícita de la Compañía de Jesús? Y la respuesta es no. Hay muchísima gratitud para todos estos miembros de la Compañía de Jesús o personas de espiritualidad ignaciana que han logrado trascender la visión más autorreferenciada que es necesaria para fortalecer procesos y hacer un puente hacia un mayor sentir con la Iglesia. Lo que creo que también es importante, y le agradezco a Roberto esa reflexión tan viva y autocrítica, es que también la compañía se puede hacer la pregunta, ¿cuánto bien nos han hecho estas redes a nosotros? Esa segunda pregunta no está siempre presente. La primera sí. El aporte es inmenso. Aquí han estado, bueno, un papa jesuita, por cierto, el cardenal Cherny, cardenal Barreto, aquí está Alfredo Ferro, está Rigoberto, Pedro Walpole. ¿Cuántas personas han hecho posibles de estos procesos? Yo no sé si la otra pregunta es cuánto bien nos hacen las redes, y la reflexión de Roberto va por ese lado y la agradezco mucho. Otra reflexión antes de entrar a esta pregunta tan importante. En el proceso más personal he descubierto que hay una riqueza en la espiritualidad ignaciana que creo que no hemos trabajado suficiente. Las anotaciones de los ejercicios. Es el elemento donde la mayor sabiduría de Ignacio se pone como un ofrecimiento para entender cómo conducir un proceso de reino. Ahí están las claves, cómo hacer redes, cómo liderar, cómo escuchar, cómo acompañar. Y a veces tengo la sensación que nos suena un poco espiritualista y lo dejamos a un lado. La entrada de los ejercicios, las anotaciones y también el cierre de los ejercicios, el sentir con la Iglesia. ¿Cuánto los hemos trabajado para nuestra reflexión social? Y sobre la pregunta en concreto, ha sido un gran desafío. La REPAM no es una institución y eso le permite mucha mayor flexibilidad. En los distintos procesos históricos de la red siempre ha estado esta pregunta, ¿dónde están los pueblos originarios presentes? Y paulatinamente, aunque todavía con muchas limitaciones, esto ha ido creciendo. Un ejemplo es este sínodo donde se logró que voces determinantes para las discusiones del proceso hayan sido los propios pueblos originarios y no como invitados para tener una presencia folclórica, sino gente que ha hecho camino en el proceso eclesial. La REPAM lo que ha querido es tender diálogos abiertos en una lógica de cuencas, en las cuencas prioritarias de los afluentes del río Amazonas, donde los pueblos también están articulados más allá de fronteras, espacios de diálogo, donde ellos plantean sus esperanzas, sus dolores, sus horizontes,
y luego y solo luego donde la iglesia puede ser una aliada para ellos. Eso nos ha roto paradigmas profundamente. ¿Es toda la iglesia la que hace esto? No, definitivamente no. ¿La mayoría son sensibles a esto para dejarse transformar? No. Pero en cuanto a Repam, definitivamente esto nos da otra perspectiva. En los que son miembros de nuestra iglesia, creyentes, y que el sínodo tiene mucho de esto, una reflexión sobre inculturación mucho más respetuosa, que por 50 y tantos años se ha ido olvidando también cómo vivir la experiencia de descubrir en sus culturas, en sus espiritualidades, la presencia ya del Verbo encarnado. Y ahí hay un trabajo muy largo que hacer, que el sínodo lo ha asumido seriamente. Pero en aquellas que no quieren tampoco ser parte de nuestra confesión, se trata de defender la vida, del tema de cuidado de la vida, defensa de los derechos, sin ningún elemento también confesional. Y hay críticas sobre eso, cómo la iglesia puede evangelizar. Me gustó mucho en Washington hace unos meses, el cardenal Tagle decía, en algunos lugares evangelizar es dialogar. Y en otros lugares, yo diría en la Amazonía, evangelizar es defender los derechos humanos. Y en ese sentido hay muchos canales donde la red ha también creado caminos desde el territorio siempre, ahí está creo yo la novedad, y luego acceder a los tantos lugares que tiene la iglesia en materia también de incidencia internacional. Solo terminar diciendo, es un largo camino, creo que el sínodo ha dejado semillas también establecidas, pero la gran clave hoy se llama interculturalidad. Para los que son creyentes, que hay una vivencia más profunda y plena, respetuosa de su libertad, y para eso los que tienen que cambiar no son ellos, sino nuestra estructura eclesial tradicional, y donde no son creyentes, entender que la interculturalidad es un don. Yo creo en esta mirada de Teilhard de Chardin del ascenso de la conciencia y la cristificación, más allá de perspectivas fragmentadas, ¿no? I want to give a round of applause to thank our panel one more time.